एजुकेशन मीडिया रो आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आपण माने जदि आम चैनल लो नुआ व्यूअर हेतिबे ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक शेयर और कमेंट करंतु, पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जा फल आम अपलोड करथिबा नुआ नुआ वीडियो गुडी को नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। आज सेहि परी एक दमदार विषय ने आछि। अभियुक्त कोरापुट रो शहीद लक्ष्मण नायक तांका विषय रे आपण भाषण कहि पारंती, वितर्क कहि पारंती, से भली एक टॉपिक नै आपण मानक पाखरे। ताले वीडियो टी शेष पर्यंत देखिबा, चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित करिया। शहीद लक्ष्मण नायक 22 नवेम्बर 1999 मसीह रे कोरापुट जिलार तेंतुलुगुमा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 29 मार्च 1943 मसीह तांकर तिरोधान घटिथिला। पिता पदलाम नायक और माता समारी नायक शहीद लक्ष्मण नायक थिले द्वितीय संतान। बड़ भाई सनिया नायक और सान भाई धन नायक। तांका पिता पदलाम नायक नायक जाति वीर भूमिया और चाष थिला सेमानकर जीविका। समयक्रमे प्रजा सेवा मनोभावना देखि ग्रामवासी मनोनयन अनुसार तांकु कोरापुट राजा तृतीय विक्रम देव राजगादी 1899 रु 1920 मुस्तादार बा नायक पदरे नियुक्ति करथिले। दायित्व थिला तेंतुलुगुमा, सानगुमा, बेजणीगुड़ा, लेकीगुड़ा, अळागुड़ार खजना आदाय करिबा। एबे देखिबा संक्षिप्त व्यक्तिगत जीवन। से थिले ओडिशार जणे अग्रणी आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी। तेंतुलुगुमा आदिवासी इलाका होइथिबारु आदिवासी पाई से मालकानगिरी अबा अविभक्त कोरापुट जिलार गांधी भावे प्रसिद्ध थिले। से रहुथिबा निकटरे कोनोसी विद्यालय नथिबारु कोलाब नदी कूलर बालीपठा को सिलट भाव व्यवहार करी पिता पदलाम नायक ठारू अक्षर शिक्षा करथिले। शहीद लक्ष्मण नायक तेंतुलुगुमार लोक माने ओडिया, देशिया, परजा, गाडवा भाषा मिशामिशी भाषा कहथिले। लक्ष्मण नायक उभय ओडिया, देशिया और परजा भाषा कहि पारुथिले। देखिए विवाह। समक्रमे 19 वर्ष बयस रे सानगुमार घासीराम भूमिया कन्या मंगुली भूमिया को विवाह करथिले। लक्ष्मण नायक और मंगुली भूमिया ओरसरु जन्म नैथिले 2 झियो एवं जणे पुओ। सेमाने हेले डालिंब नायक, बेडंगा लक्ष्मण नायक ग्राम पंचायत अंतर्गत रुगुगुड़ा ठारे विवाह करथिले। कौशल्या नायक माथिली ठारे विवाह करथिले एवं पुओ रघुनाथ नायक निज ग्रामर झियो चंद्रमा नायक को विवाह करथिले। शहीद लक्ष्मण नायक ससुर घासीराम भूमिया आदिवासी मानक मध्य प्रचलित गुणिया और दिशारी वृत्ति रे पारंगम थिले। गुणिया वृत्ति हेउछि आदिवासी मानक मध्य डाक्तरी विद्या एवं प्राथमिक डाक्तरी व्यवहार। पारंपरिक ज्ञान अनुसार जड़े गुणिया को बन जंगल औषधीय सामग्री संग्रह करने सह झाड़न फुंकण आदि करने को पड़े। दिशारी वृत्ति हेउछि देवा आराधना बा पूजाकर दायित्व। 1930 मसीह पिता पदलाम नायक बयसाधिक्य कारण अवसर लेवा परे लक्ष्मण नायक को जयपुर राजा निकट में मुस्तादार भाव नियुक्ति करा जायथिला। एहा परे से लक्ष्मण भूमियारू लक्ष्मण नायक भाव परिचित होइथिले। समसामयिक आदिवासी विप्लव। 1921 मसीह महात्मा गांधी डाकरारे असहयोग आंदोलन आरंभ होइथिला और यार दमन स्वरूप ब्रिटिश सरकार नानादी अत्याचार सह नूतन टिकस मान लागू करथिले। सेही समय विभिन्न सशस्त्र आदिवासी विद्रोह देखा जायथिला। कोरापुट जिलार गुणपुर रायगड़ा रे गुमा गरबा मेली बा गादवा पिला मेली संगठित होइथिला। पारलाखेमुंडी अंचल रे मुठादार माने सरकार विरुद्ध रे मेली करथिले। कोरापुट को लगे मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ रे बस्तर मेली नाम रे विप्लव होइथिला। एही समय आंध्र प्रदेश रे आलूरी सीताराम राजन नेतृत्व रे रंफा फितरी बा मेली अन्यतम प्रमुख घटना। एही मेली आदिवासी मानक मध्य बहुल भाव में बंदूक व्यवहार प्रसार करथिला। यह लक्ष्मण नायक स्थान मालकानगिरी और आंध्र पर्वतांचल संगठित होइतिला। एही मेली रे योगदान करथिबा ककुरकोंडा ग्रामर कोया युवक चंद्रकुटिया संस्पर्श लक्ष्मण आसी बंदूक चालन शिक्षा करने सह निज अंचल सशस्त्र विप्लव निमंते परिकल्पना करथिले। मात्र परवर्ती समय परास्त सीताराम राज्य को आत्मसमर्पण सह विप्लव
ଓ ଯୋଜନାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଅବାକ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏକଦା ତାଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତତ୍କାଳୀନ ଜୟପୁର ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ସାହେବଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବେଠି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦର ପରିମାଣ ଥିଲା ରାଜଦଣ୍ଡ। ସାହେବ ଓ ତାଙ୍କ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଘୁମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନେ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜୟପୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରେଜ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ଅହିଂସା ଓ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା। 1937-38ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆପୁଟରେ ଖୋଲିଥିବା ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶିତ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମାଥିଲି ଘେରାଉ ସମୟରେ ମୃତାହତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଥାନା ଉପରେ ପତାକା ଧରି ଉଡ଼େଇବାକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ତିମସ୍ପୁଟ ଗ୍ରାମର ଲିଙ୍ଗାଭୂମିଆ ଓ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ାର ନକୁଳ ମାଲକାନୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମାୟଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଚେତ ଶରୀରକୁ ମୃତ ମନେକରି ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଚେତା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ଗମ ବଣ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୟପୁରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତତ୍ପରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ଘୋଷିତ କରି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମାୟର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ଗିରଫ ପରୱାନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ପୁଣି ନିଜ ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଲିମ ଶିବିରରୁ ଫେରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋରାପୁଟରେ ଖଦି ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଶୁ ବଳିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିଜର ଦିଶାରି ବୃତ୍ତିରେ ଆଉ ପଶୁ ବଳି ଦେଇନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକସ ନ ଦେବା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ମଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ସିଂ ପୂଜାରୀ, ମୋତିରାମ ସିଂ ପୂଜାରୀ, ପନ୍ ସିଂ ପୂଜାରୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କୋରାପୁଟର ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏକ ମୁସ୍ତାଦା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କର ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ବା ଫିତ୍ରିଦାର ଅର୍ଥାତ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦବୀ ଓ ଚାଷ ଜମି ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଇ କର ବା ମରକୁ ତୋର ବୁତା ତୁଇ କର ନ ପାରିଲେ ମର, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଅହିଂସା ଲଢେଇର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମାଥିଲି ଥାନା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାନା ଉପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିଲା ପରି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କର ବୀରକେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶକୁ ଉପାଡ଼ି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକର ବାୟୋନେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତାଦୃଶ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ କର୍ମୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।
मृताहत मानक मध्य थिले थाना उपर पताका धरी उड़ाक चढ़ी टीमसीगुड़ार लिंगभूमिया और सर्गीगुड़ार नकुल माड़कामी ए गुलिकांड में माताल अवस्था फरेस्ट गार्ड जी रामायर मृत्यु होता। आंदोलन को दमन करने पुलिस लक्ष्मण नायक अचेतन शरीर को मृत मनक निकटस्थ नाल में फोपाड़ी देते। चेता फेरी पाइबा पर लक्ष्मण परिस्थिति बुझीपारी और दुर्गम बड़ रास्ता मध्य दे जयपुर परवर्ती निर्देश पहुंचते। तत्परदिन लक्ष्मण नायक शव देखा न पाई पुलिस फेरार घोषित कर फरेस्ट गार्ड जी रामायर हत्या अभियोग बंदी करने को निर्देशनामा जारी करते। पुलिस गिरफ परवान पर लक्ष्मण आत्मगोपन करते लोकों उपर अत्याचार कहानी शुणी पुणी निज ग्राम तेंतुलीगुड़ा को फेरी आसते। गिरफ और विचार आंदोलन भितर निज लोकों चुगुली हेतु 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख में तेंतुलीगुमार लक्ष्मण और पुत्र रघुनाथ सानकुमार बनसिंह पूजारी को गोरा सरकार द्वारा गिरफ कर कोरापुट अविभक्त सेशन जज वी रामनाथ कोर्ट रे विचार करा जाई जी रामायर हत्या अभियोग लक्ष्मण को मृत्यु दंडादेश होता एवं फांसी दंड दि जाइथिला। शेष जीवन माथिली गुलिकांड विचार पर कोरापुट जेल ब्रह्मपुर जेल को स्थानांतरित करा जाइथिला। सेठार थिबा अन्य प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी प्रचेष्टार शहीद लक्ष्मण नायक को निर्दोष खलास दाबी पाटना हाईकोर्ट रे अपील कर खारज हो जाइथिला। 1943 मसीहा मार्च 29 तारिख में पूर्वाह्न 6 फांसी दि जाइथिला एवं मर शरीर को परिवार लोकों को हस्तांतर कर जाइथिला। समाधि स्थल कोरापुट जिला अंतर्गत तेंतुलीगुमा ग्राम पंचायत निज जन्मस्थान तेंतुलीगुमा ठारे शह शह आदिवासी भिड़ परिलक्षित होता एवं पिता पदलाम नायक समाधि स्थल निकट में शहीद लक्ष्मण नायक समाधि स्थापन होता। ये थे आम अविभक्त कोरापुट जिलार वीर स्वाधीनता संग्रामी। आज ये शुभ दिन में प्रणिपात जनाई मु मोर वक्तव्य रखुची। जय हिंद, जय भारत।